Como bien se sabe, la religión es un aspecto muy influyente en la sociedad. La mayor parte de la población colombiana sigue las doctrinas católicas, las cuales estipulan que para que una pena sirva tiene que ser digna y humana, rechazando la venganza y la crueldad. Aunque anteriormente la Iglesia Católica practicara la pena de muerte en la Inquisición, ahora está totalmente en desacuerdo. El Papa Francisco, hablándole a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, dice que hoy en día la pena de muerte es inadmisible, sin importar la gravedad del delito, pues esto es una ofensa a la vida y a la dignidad de la persona, impidiendo cumplir el objetivo de las penas debido a que no hace justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza. Para un Estado de Derecho, la pena de muerte representa un fracaso, porque lo obliga a matar en nombre de la justicia y ésta no se puede alcanzar dándole muerte a un ser humano. Por otra parte, el Papa Francisco dice que la cadena perpetua puede ser considerada una pena de muerte encubierta, puesto que con ella no se priva al culpable de su libertad, sino que se intenta privarlo de su esperanza. Después de tener en cuenta el punto de vista de la Iglesia Católica, pasamos a ver el punto de vista de la Iglesia Cristiana. Sí, mi nombre es Héctor Machuca, soy pastor de la Iglesia Cristiana Mi Esperanza y en este ministerio del pastorado llevo más de 35 años trabajando aquí en Colombia. Bueno, la Iglesia Cristiana con respecto a la pena de muerte siempre se ha identificado con la posición bíblica. ¿Cuál es la posición bíblica? La posición bíblica es que Dios es el dueño absoluto de la vida del ser humano. El hombre no está llamado a quitarle la vida a otro hombre, ni en una forma como pena, ni en una forma como de agresividad o como una acción de violencia. La Iglesia cristiana siempre se ha identificado con la Biblia. La palabra del Señor dice que hay dos formas de pensamiento. Dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, refiriéndose al Dios de este siglo, al sistema del reino de las tinieblas, donde el diablo o el enemigo es el rey de ese sistema. Y ese sistema entonces dice que el rey de ese sistema vino para hurtar, matar y destruir. Ahí utiliza la palabra matar. Pero al contrario, Jesucristo, quien es el Rey, el Señor del reino de la luz, del reino del mundo cristiano, dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De tal manera que nos identificamos con la posición de Jesucristo, que es vida. Hay otras formas de castigar, que la mejor sería la restauración de las vidas. Yo creo que cualquier institución o cualquier gobierno debe tener dentro de sus sistemas la restauración, la recuperación de las personas que han caído, que han cometido errores o faltas. Por otro lado, analizando otra religión como el Islam, podemos darnos cuenta que en esta religión sí se encuentra presente la pena de muerte. En el Corán, que es el libro sagrado del Islam, dice: el castigo para aquellos que luchan contra Dios y su mensajero es que se los mate o crucifique, o que se les amputen las manos y las piernas, o que se exilien. Algunas de las razones por las cuales están condenados a muerte son por creer en otra religión, por salirse de la religión islámica o por ser homosexuales. A continuación presentaré un caso de pena de muerte. From the Gaza Strip to neighboring Egypt, his father is promising to kill him for becoming a believer. Now he's on the run with his wife and little baby. Dale Hurd has a story of one man's journey from Islam to Christianity. Muhammad Higazi's father always taught him to hate Christians. And yet Muhammad's Christian neighbors in his hometown in Egypt always treated him with love and kindness. And the more he learned about Islam, the more he began to feel distant from the God of Islam.
That was the beginning of a quest to find out more about Jesus Christ. I began to learn more about Jesus Christ. About 3 years ago, he found a loving Father in the God of the Bible. He wanted to publicly profess his conversion on his Egyptian national ID card that, among other things, lists a person's religion. He approached this lawyer to see if he could help him. Somehow Hegazi's story was leaked to the press and unleashed a firestorm of controversy that seems to have swept every major Arabic-speaking television station. Anyone who becomes a Christian must be mentally ill. Adding fuel to the fire, Muhammad's friends began appearing on different TV talk shows to damage his character, even going so far as to call him disturbed. A few months ago, Muhammad's highly publicized case went to court, and the judge denied him the ability to change his religion from Islam to Christianity. If Muhammad should attempt to go against the court, he could face 3 to 10 years in prison and a hefty fine. Muhammad and his then pregnant wife Christina began running from the law. Just over a month ago, she gave birth to baby Miriam in hiding, alone, with no help from family or friends. They've all sworn to kill her because she married a non-Muslim against her family's wishes. I love my parents so much. I want them to know that I'm praying that the Lord will open their hearts and minds, that He would show them the way, and that they would get the same blessings that I'm getting. Muhammad's family is just as angry. In a recent interview to the local papers, Muhammad's father said, "I am going to try to talk to my son and convince him to return to Islam. If he refuses, I am going to kill him with my own hands." A short time later, Muhammad released this response. I would like to send a message to my dad. I saw what you said in the newspaper. You say you want to kill me, to shed my blood in public. But I love you so much because you are my dad and because Jesus taught me to love. I accepted Jesus Christ willingly. Nobody forced me. I forgive you. No matter what decision you make, no matter what you do, to my dad and mom, I say Jesus Christ died to save me. An Islamic council issued this Muslim edict called a fatwa back in 1978 that still stands today. It condemns Muhammad and Christina to death for becoming believers. Where does that leave their little daughter, Miriam? I don't think that God is asking you to make your granddaughter an orphan by killing her dad. But under the same fatwa, Miriam will be killed anyway at the age of 10 if she does not choose Islam. Dale Hurd, CBN News.